بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے یہ شدتیں جلد دوم کی قسط نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ تحریر کیا ہے سمیرہ شریف طور نے۔ تو آئیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ زباریہ بھابی نے اسے تیار کر دیا تھا۔ اب وہ سمان احمد کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی۔ ڈرائیونگ کرتے سمان احمد نے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ کئی بار سمان کی نگاہیں اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ پر پڑی تھی۔ اچانک سمان کو خیال آیا، وہ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ زرش نے سمان کو بات کرتے دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ ظفر کہاں ہو اس وقت؟ ہاسپٹل۔ اوکے پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، یہی کنفرم کرنا تھا۔ نہیں، میں آ رہا ہوں چچا جان کی عیادت کے لیے۔ اچھا، باقی باتیں آ کر ہوں گی، اللہ حافظ۔ ہاسپٹل قریب آ چکا تھا۔ سمان نے موبائل آف کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ ہاسپٹل قریب آتا دیکھ کر زرش ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سمان نے دیکھا وہ زخمی ہاتھ پر لگی پٹی اتار رہی تھی۔ بجائے جواب دینے کے اس نے پٹی اتار کر شیشے سے باہر اچھال دی۔ تمہارا زخم کافی گہرا ہے۔ کافی گہرا کٹ تھا، بے پرواہی سے زخم بگڑ بھی سکتا ہے۔ زرش اب چپ رہی تھی۔ ہاسپٹل آ چکا تھا۔ سمان نے اس کی چپ پر گہرا سانس لیا، یعنی اسے کچھ بھی سمجھانا فضول تھا۔ گاڑی پارک ہونے پر نکلتے ہی پہلے زرش نے ٹیشو باکس سے کئی لیف نکال کر زخمی ہتھیلی میں دبا لیے تھے۔ سامان کے ہمراہ جب وہ پاپا کے روم میں داخل ہوئی تو اس وقت ماما اس کے پاس تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بے تابی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ماما سے یوں ملی گویا برسوں سے بچھڑی ہوئی ہو۔ ماما سے ملتے ہوئے وہ پھر رو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے آنسو بہتے رہے تھے۔ ماما بڑے ضبط سے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر نہیں روتے بیٹا، اب بس کرو۔ ماما نے اسے بڑے سکون سے خود سے جدا کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ خوش رہو، آباد رہو، اللہ ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ پاپا لیٹے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے تھے۔ وہ ان کے سینے سے جا لگی۔ خوش ہونا؟ سامان کو ساتھ لگا کر پیار کرتی شائستہ بیگم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سامان احمد دھیرے سے مسکرا دیا۔ بس آپ کی دعائیں ہیں، جیتے رہو۔ کیسے ہیں آپ چچا جان؟ دوسری طرف وہ آ گیا تھا۔ اس کے دائیں کندھے سے زرش لگی نیر بہا رہی تھی۔ بائیں طرف وہ بیٹھا تھا۔ سعود احمد نے اسے بازو کے حصار میں لے کر ساتھ لگا لیا تھا۔ بہت بہتر ہوں اب تم، ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ کافی اچھا ہے۔ پھر تم لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ سبونوشی اور عفان بھی آ کر مل گئے تھے، وہ کافی بشاش تھے۔ زرش نے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے پرسوں تک فارغ کر دیں گے، آگے اللہ کی مرضی انشاءاللہ۔ ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ سے تو میں بھی مطمئن ہوں۔ راز سفر آپ کے پاس ہی تھا، پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاں، خاصا مددگار ہے یہ لڑکا بھی، ادھر ہی تھا، ابھی باہر نکلا ہے۔ تمہاری چچی کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا لے، مگر کہہ رہا تھا کہ ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ تمہاری چچی نے وارڈ بوائے کے ہاتھ ابھی کھانا بھجوایا ہے۔ زرش کے اندر سکون سا اترتا چلا گیا۔ پاپا کو اس طرح مسلسل بولتے دیکھ کر وہ بہتر تھے اور اب خطرے سے باہر تھے۔ نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ شائستہ، بچوں کو کچھ کھانے کو دو۔ باتیں کرتے اچانک خیال آیا تو بیگم سے کہا، کھانا کھاؤ گے یا چائے پیو گے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ زرش نے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانا کھلاتے ہیں اسے، سامان نے کہا تو زرش نے نگاہ اٹھا کر پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ نگاہ اٹھا کر سامان کو دیکھا، وہ پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ہادیہ بتا رہی تھی کافی طبیعت خراب رہی ہے تمہاری، اب کیسی ہے؟ بخار تو اب بھی بہتر ہے؟ اب بہتر لگ رہا ہے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہی۔ کوئی میڈیسن لی سامان اس نے؟ سعود احمد بھی متفکر لگے۔ کوئی خاص نہیں۔ زرش نے غصے سے سامان کو دیکھا۔ یہ کچھ کھا پی ہی نہیں رہی۔ چچی جان، آپ اسے کچھ کھلا دیں، پھر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں۔ اچھا خاصا بخار ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک تو ہوں میں؟ اس کی آواز میں خفگی نمایاں تھی۔ دونوں میاں بیوی نے بغور دیکھا تھا۔ سعود احمد نے کچھ کہنا چاہا تو شائستہ بیگم نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ کھانا کھا لو، آ جاؤ ادھر۔ انہوں نے ٹرے میں کھانا نکال کر اسے دیا تو بادل نخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ سامان، تم بھی آ جاؤ، آپ لوگ کھائیں۔ چائے دوں؟ سامان نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے فلاسک سے چائے نکال کر اسے دے دی۔ زرش کو شائستہ بیگم نے زبردستی کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے سیب کاٹ کر زبردستی کھلائے تو زرش کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ سامان گاہے بگاہے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو سامان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں؟ زرش نے نام سمجھی صحیح سے دیکھا۔ کہاں؟ گھر کا سن کر زرش کا چہرہ ایک دم زرد ہوا تھا۔ مگر مجھے نہیں جانا ابھی تو۔ زرش، جاؤ گھر، شاباش، تمہارے پاپا اب بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں سعود؟
शाइस्ता बेगम ने जरिश की बात काटकर इसे जाने का हुक्म दिया था। वो लब भींच गई। वो तो मुतमईन थी कि अब वो इस घर से आ गई है, दोबारा इधर नहीं जाना पड़ेगा, मगर हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामान, जरिश का ख्याल रखना, डॉक्टर को दिखा लेना। जी ज़रूर, आप बेफिक्र रहें। सामान का वही पुराना मुतमईन सा पुरसुकून अंदाज था। जरिश के अंदर आग लगी हुई थी। इसे आग की वादियों में धकेल कर ये शख्स इतना पुरसुकून क्यों है? मामा पापा के सामने इसकी एक भी ना चली थी। इसके रूम से निकलते हुए इसका मूड खराब हो चुका था। कमरे से निकलते ही इसके हाथ में पकड़े टिश्यू जो खून दोबारा रिसने से भीग चुके थे, एक तरफ फेंकते हुए इस वक्त इसके अंदर सब कुछ तहस नहस कर देने की तहरीक चल रही थी। सामान इसके आगे चल रहा था, ब्राउन चादर में वो इसके पीछे चल रही थी। इस वक्त जरिश का जी चाह रहा था कि यहीं से कहीं भाग गायब हो जाए, इससे दोबारा इस घर में ना आना पड़े। राहदारी के एहतमाम पर सामान रुक गया था। जवाबन जरिश को भी रुकना पड़ा। जफर अपने रूम में है, चलो आओ चेकअप करवा लेते हैं। मगर मुझे नहीं करवाना, बुरी बात, पहले ही तुम्हारी तबीयत बहुत खासी ख़राब है। सामान का पुरसुकून अंदाज ऐसा था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी परवाह मत करें। मैं चलो आओ। सामान ने इसकी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी थी, हाथ थाम कर चलना शुरू कर दिया। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे नहीं जाना किसी के पास। राहदारी में गुजरते कई लोगों ने पलट कर दोनों को देखा था, मगर सामान अहमद को जैसे परवाह ही ना थी। डॉक्टर जफर के रूम के सामने जाकर ही दम लिया। जरिश को रोना आने लगा था। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होकर सामान ने इसका हाथ छोड़ दिया था। डॉक्टर जफर दोनों को देखकर फौरन आगे बढ़ा था, सब छोड़ छाड़ कर। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड जरिश भाभी, कैसी हैं आप? जरिश गुस्से से वैसे ही खड़ी रही थी। अंकल से मिलने आए थे तुम लोग? जरिश की तरफ से जवाब ना पाकर इसने सामान से पूछा था। जरिश की तबीयत खराब है, ज़रा चेक कर लो, बुखार है। ओह, क्या हुआ? ज़्यादा तो ख़राब नहीं? इसने फ़ौरन जरिश को देखा था। आए इधर बैठे। डॉक्टर जफर ने मरीज़ वाली मखसूस चेयर की तरफ इशारा किया था। वो बादल नख्वास्ता जा बैठी। टेम्परेचर और बीपी चेक करके इसने मेडिसिन तजवीज़ कर दी थी। टेंशन और कमज़ोरी है बस, मेडिसिन लें, दूध वगैरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। वो लब बिंचे इसकी हिदायत सुन रही थी। यार ज़रा हाथ भी चेक कर लो। टेबल के दूसरी जानिब रखी चेयर पर बैठे सामान ने कहा तो जरिश ने मुट्ठी दबा ली। क्या हुआ है? डॉक्टर जफर ने सामान को देखा और कहा, कुछ नहीं हुआ। तलखी भरपूर थी, मगर सामान की तरह डॉक्टर जफर को भी परवाह नहीं थी। प्लीज़ हाथ दिखाएं। मजबूरन इसे अपना बायां हाथ इसके सामने करना पड़ा था। अरे ये तो बड़ा गहरा कट है, कैसे लग गया? इसने जरिश के साथ साथ सामान को भी देखा था। कुछ नहीं, बस वैसे ही लग गया था। तुम ड्रेसिंग कर दो ज़रा। सामान के कहने पर डॉक्टर जफर ने फीमेल नर्स बुलवा ली थी। इनके हाथ की ड्रेसिंग कर दें ज़रा ध्यान से। आइए। वो इस पर्दे के दूसरी तरफ रखे बेंच पर जा बैठी थी। जरिश का रिएक्शन क्या है? क्या रिएक्शन है? जफर ने सामान अहमद का संजीदा चेहरा देखकर, जैसा इन हालात में होना चाहिए। हैरत तो मुझे तब होती अगर इसके बरक्स वो पुरसुकून रद्द-ए-अमल करती। बिल्कुल हालात पर मबनी नेचुरल इंसानों वाला रिएक्शन है। सामान के अंदाज में फ़र्क नहीं आया था। और तुम्हारा, जिस तरह सामान ने बमुश्किल रजामंदी दी थी, इससे भी डॉक्टर जफर कुछ मुतमईन ना था, मगर अब जरिश के साथ देखकर हैरत हुई थी। इतना मुतमईन पुरसुकून अंदाज कैसा लग रहा है? उल्टा सामान ने सवाल किया था। बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इंशाल्लाह सब हालात संवर जाएंगे। मैं तो साथ को दवाएं देता नहीं तक रहा हूँ। तुम्हारी तो सुनी गई है। अब मजाक कर रहा था। ड्रेसिंग करवा कर करीब आती जरिश ने डॉक्टर जफर का जुमला सुन लिया था। इसके अंदर आग फिर भड़क उठी थी। हो गई ड्रेसिंग? जरिश चुप ही रही। ओके यार, चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी, ज़रूर आना फंक्शन में। सामान उठ खड़ा हुआ था। जफर भी खड़ा हो गया। क्या वलीमा की तकरीब आज ही है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। हाँ, नौशी का वलीमा तय है, ज़रूर आना, फिर बात होगी। जरिश सामान का इंतज़ार किए बगैर बाहर चली गई। वापसी के रास्ते में वही खामोशी थी। हाँ, अलबत्ता जैसे ही मैं रोड से गाड़ी टर्न लेने लगी तो वो अलर्ट होकर बैठ गई। मुझे घर जाना है। हम घर ही जा रहे हैं। मुझे अपने घर। तो कौन कहता है वो तुम्हारा घर नहीं है? प्लीज़, मुझे आपके यहाँ नहीं जाना, मामा के यहाँ जाना है। आप मुझे इधर लेकर जाएं। मुझे वहाँ नहीं जाना। सामान ने गहरी सांस ली। अगर मैं ना लेकर जाऊँ तो? सामान ने इसे देखा। भाभी के मेकअप करने के बाद इसके रुखसार पर इनकी उंगलियों के निशान सुर्ख पड़ गए थे। ब्राउन चादर में लिपटी खूबसूरत चेहरे पर मेकअप की तह और बुखार की सुर्खी ने इसके हुस्न को दोबाला कर दिया था। तो फिर आप गाड़ी रोक दें, मैं खुद चली जाऊंगी। इसका अंदाज अटल था। सामान ने गहरा सांस लिया। थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी को टर्न बैक कर दिया था। अपने घर की तरफ गाड़ी जाते देखकर वो अंदर ही अंदर मुतमईन हो गई थी। गाड़ी जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर
निकली थी। भागते हुए वो अंदर दाखिल हो गई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे वो कैद से छूटी हो। आपा, हादिया आपा, यास्मीन, इसकी आवाज़ों पर सब फौरन सामने आ गए थे। हादिया के साथ फूफो इधर ही थी। अरे जरी तुम। आपा, वो भागकर इनसे लिपट गई थी। मुझे घर याद आ रहा था। आपा के बाद फूफो से मिलते हुए वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। किसके साथ आई हो? हादिया के सवाल पर जवाब के लिए मुंह खोला ही तो सामान को अंदर आते देखकर लब भींच गई। सामान को सबसे मिलते देखकर वो चुपके से वहां से निकली थी। अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर को देखकर इसका जी चाह के लंबी तान कर सो जाए। बड़े दिनों की नींद एक बार ही ले ले, फिर हमेशा की नींद। चादर बिस्तर पर डालकर वो आईने के सामने खड़ी हुई। फेरोजी लिबास में इसका खूबसूरत तराशा हुआ सरापा मजीद उजागर हो गया था। हल्के हल्के मेकअप और ज्वेलरी में चेहरा दहक रहा था। इसने तो दोनों दिनों से अपने आप को आईने में देखा ही नहीं था। कल ब्यूटिशियन में तैयार करते वक्त कितना कहा था, मगर जी ही मर गया था। कल के वाकयात को याद करके इसकी आंखें फिर गीली होना शुरू हो गई। वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आकर लेट गई। बाएं हाथ में कितना दर्द हो रहा था, मगर वो चुपचाप लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे चत अंदाज में लेटी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो नींद में डूबा इसका जहन उलझा। क्लोन की मखसूस खुशबू इसे वहशत ज़्यादा करने ही लगी थी, मगर वो लब बिंचे एकदम एजियत से आंखों में आ जाने वाली नमी और सिसकियों को रोकते आंखों पर बाजू रखे सोने का तासुर देती रही। समान अहमद ने चंद पल इसे देखा। वो बेहिस हरकत पड़ी रही थी, मगर पाँव की जंबिश साफ बता रही थी कि क्या इरादा है। समान ने तारीकी में आहिस्ता से इसकी तरफ पेशकदमी की थी। बिस्तर पर इसके करीब बैठकर समान ने एक दो पल इसे देखा। जरी इसके पुकार में दिल की तमाम शिद्दतें तर आई थी, तमाम जज्बे सिमट आए थे। समान ने आहिस्तगी से इसका बाजू इसकी आंखों से हटाया तो इसकी भीगी आंखें काजल की धार नमी लिए हीरों की तरह चमकती निगाहें समान की निगाहों से टकराकर पलट गई थी। गोया समान अहमद के दिल की दुनिया ही पलट गई हो। जरी इसने करवट बदलकर उठना चाहा था, मगर समान ने इसके दूसरे हाथ दूसरी तरफ रख कर इसकी फरार की राहें मसदूद करती थी। इससे पहले कि वो संभलती, समान अहमद के जज्बों ने इसे संभलने ही ना दिया था। झुककर इसकी सभी पेशानी का छुआ। समान अहमद ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया था। वो तो कई पल तक शिद्दत सी पड़ी रह गई थी। समान अहमद ने इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी तो वो होश में आई थी। एकदम समान के बाजू हटाते वो दूसरी साइड से बेड से उतर गई थी। इसकी आवाज़ कम थी। बिस्तर पर पड़ी चादर उठाकर अपने कंधों पर डाली, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रुख मोड़कर खड़ी व सिसक रही थी। जरी उठकर समान इसकी तरफ आया भी तो वो कई कदम पीछे हट गई। आप चले जाएं प्लीज़, मुझे नहीं जाना आपके इस घर में। अगर आपने मेरे साथ कोई सख्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर वहाँ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। रोने की बावजूद इसके लहजे की सख्ती बरकरार थी। अब वही तुम्हारा घर है। मैं नहीं मानती, वो चीखी थी। समान ने बगौर इसे देखा। वो अटल इरादे लिए खड़ी थी। समान की पेशकदमी भी बेकार हुई थी। अपने रिश्ते का खूबसूरत इस्तेहकाक भी किसी काम ना आया था। समान सख्ती से इसे ले जा सकता था, कोई मुश्किल ना थी, मगर समान अहमद को सख्ती करना जेब ना था। ओके ठीक है, तुम आराम करो, मैं हातिया को कह देता हूँ, वो तुम्हें मेडिसिन खिला देगी। मैं शाम को आऊँगा, नौशी के वलीमे के लिए चलना होगा। वो चुप रही थी। समान ने इसके चेहरे पर एक भरपूर निगाह डाली। समान के कमरे से निकलते ही इसने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर दिया। दोबारा बिस्तर पर गिरते इसके आंसू फिर बह निकले थे। वो नमीरा को छोड़कर घर आया तो बहुत उलझा हुआ था। नवाज फारूक के मुंह से शारिक के मुतालिक सब जानकर भी वो अपनी आंखों से शारिक जमान का नवीरा के साथ रवैया देखकर शौक में आ गया था। दिल को बड़ी तकलीफ हुई थी। शारिक जमान ज़हनी तौर पर इस कदर के तामत परस्त और बीमार सोच का हामिल होगा। इसने अपनी आंखों से जो देखा था इसे गलत सोचता। रजा हमीद की नवेरा के घर में इसके साथ मौजूदगी नवेरा की ज़िंदगी मुश्किल बनाने वाली थी। वो नहीं जानता था। अगर जानता होता तो वो कभी वहाँ ना जाता। नवेरा को खालदा चची का हाँ ही छोड़कर आ जाता। शारिक के रवैये और फिर इसकी घटिया सोच ने इसे बड़ा दिल गिरफ्तार किया था। नवेरा जैसी आला और साफ वो किरदार की मालिक लड़की रुल गई थी। इसके दिल का मलाल बड़ा गहरा था। वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, मगर घर में कदम रखते ही पहला सामना रिमशा से हुआ था। इतनी देर लगाती, तुम तो नवेरा बाजी को छोड़ने गए थे ना? इसने राहदारी में ही इसे रोक लिया था। तुमसे मतलब तुम जितने भी हाथ पांव मार लो, मगर अफसोस तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये मत बोलो, नवेरा अब किसी और की बीवी है। वो इस्तेज़ाइया देखते पावर करवा रही थी। नवेरा के मामले में कितना हसास था। अब भी एक पल
मैं भड़क उठा था। तुम अपनी बकवास बंद करो, नवेरा का नाम मत लिया करो। क्यों? इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो तुम्हारी जागीर तो नहीं जो इसका नाम लेना मना है? सच कहती हूँ, तकलीफ होती है तुम्हें। अब भी इसको हासिल करना चाहते हो, अब भी तुम्हें अपनी इस आपा के दर्द उठते हैं। और वो क्यों हमारे घर आई थी? मैं अब तक यही समझती रही कि सिर्फ तुम्हें ही इसका दर्द मार रहा है, मगर इल्म ना था वो नेक नामी का खेल रचाए तुम्हें उल्लू बना रही है। वो बगैर किसी लिहाज मुरवत के गुस्से से गोया, शट अप। रजा का जी चाहा कि पल में इसे गायब खत्म कर दे। अब तुमने एक लफ्ज भी मजीद कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इसने उंगली उठाकर वार्निंग की थी। एकदम आवाज खासी ऊंची हो गई थी। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर कर रहे हो तुम दोनों? जुबैदा बेगम फौरन वहां आई थी। इन्होंने न समझी में दोनों को देखा था। कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है इसका, और कुछ नहीं। इसने गुस्से से खचाने वाली नजरों से रिमशा को देखा। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, तुम्हारा और तुम्हारी इस पाक दामन आपा का खराब हुआ। एक शोर कम था जो तुम्हें भी अपनी अदाओं से उलझा रही है। वो भी दो टोक बोली थी। बकवास बंद करो। माँ के सामने रिमशा की ये गोहर अफशानी, इसने तय से इसे थप्पड़ खींच मारा था। रजा, जुबैदा बेगम ने शद्दत अंदाज में इसे देखा था। अम्मी, इसे बाज रखें वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। इसका अंदाज एकदम घबरा हुआ था। क्यों, सच इतना कड़वा लग रहा है तुम्हें? तुम तो इसे सिर्फ खालदा चाची के हाथ छोड़ने गए थे ना, फिर वहां से इसके घर क्या लेने गए थे? इतनी देर लगाकर इसके साथ वक्त गुजार कर नहीं आ रहे? क्या झूठ है ये? बगैर डरे बल्कि थप्पड़ खा कर मजीद आतिशफिशा हो गई थी। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो तेज से इसकी तरफ बढ़ा, मगर जुबैदा बेगम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है तुम दोनों को? क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो? इसे पूछें अपनी इस लाडली चहेती से। रिमशा, क्या बात है? इन्होंने अब रिमशा को देखा जो सुर्ख रखसारों पर हाथ रखे कि नतोज नजरों से रजा हमीद को घूर रही थी। बात बहुत साफ और वाज़ेह है। नवेरा इस घर में क्यों आई? वो शादीशुदा होकर इसे बेवकूफ़ बना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो ये मुझे मारने पर तुलाया। अम्मी इसे कहें कि अपना मुंह बंद करे। वो फिर फबरा था। रिमशा, नवेरा के बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इन्होंने इसे टोक दिया था, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। रिमशा का अंदाज जहर खन था। देखा अम्मी, ये बकवास कर रही है मुसलसल, जानबूझकर बयानबाजी। अच्छा चुप करो, जाओ अपने कमरे में। वो कम अकली कर रही है तो तुम तो होश के नाखून लो। खामखा किसी के लिए इशू बना रहे हो। अम्मी के बार बार कहने पर वो अपने कमरे में चला गया था। न जाने इन्होंने क्या समझाया था कि खाने के बाद जुबैदा बेगम अलबत्ता इनके पास टीवी लाउंज में आ गई थी। हमीद साहब घर पर नहीं थे, वो अपने किसी दोस्त के पास सरगोदा गए हुए थे। नवेरा के साथ तुम्हारा क्या मामला है? इन्होंने बैठते ही पूछा था। अम्मी, आप भी इस कम अकल की बातों में आ गई हैं। वो बेवकूफ़ था, बेयकीन था। नहीं, मैं क्यों आने लगी? वो मुसलसल एक ही बात कर रही है। नवेरा तुम्हें बहका रही है। नवेरा किस मिजाज की है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर रिमशा को कैसे समझाऊँ? इसके जहन में ये बात बैठ गई है। नवेरा अब तनहा नहीं, शादीशुदा जिंदगी गुजारी है। कल को इसका बच्चा गोद में आ जाएगा। तुमसे खुलकर बात इसलिए कर रही हूँ, खुदा न खास्ता रिमशा किसी और के सामने गुस्से में ऐसे कोई बात ना कह दे। कोई ऊंच नीच भी हो सकती है। शारिक किस मिजाज का इंसान है वो भी तुमसे छुपा हुआ नहीं। अम्मी अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बड़ा खार खाता है, गुस्से का तेज है और जज्बाती भी, और बीवी से मुतालिक कोई भी शख्स ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनता। बेहतर है तुम अपने आप को बदलो, समझाओ खुद को। रिमशा से तुम्हारा जो रिश्ता है इसे कबूल करो। इन्होंने ठंडे अंदाज में इसे समझाना चाहा था। इसकी आखिरी बात पर भड़क उठा था। हरगिज नहीं, नवेरा से मुतालिक मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। वो शादीशुदा है। ये रिमशा का जहनी कम्प्लेक्स है जो वो बात को ख़त्म गलत रुख दे रही है, महज अपनी जहनी गंदगी की वजह से। और ये उम्मीद मत रखिएगा कि मेरा इससे कोई रिश्ता है। मैं मर कर भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। इसने अटल अंदाज में अपना फैसला सुनाया था। तो रिमशा भी बड़ी ज़िद्दी और जज्बाती है। इसने इस बात को अना का मसला बना लिया। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर कभी इसने किसी और के सामने ऐसी वैसी कोई बात कह दी तो नवेरा बेचारी तो बेमौत मारी जाएगी। दिमाग खराब है इसका और कुछ नहीं। जज्बातियत से मत सोचो। मैं चाह रही हूँ कि ये मंगनी बाकायदा हो जाए। रिमशा का दिमाग भी पुरसुकून हो जाएगा। हरगिज नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसने धमकी दी थी। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी जज्बातियत नवेरा को रुसवा कर देगी। रिमशा ने भी यही धमकी दी है। अगर इसने इस रिश्ते से इनकार किया तो वो शारिक जमान को तुम्हारे बारे में सब बता देगी। माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर पहले तो वो चुपचाप देखे गया, फिर गुस्से से उठकर वो कमरे से निकलने लगा था। इसके तेवर इतने जारहाना थे कि जुबैदा बेगम ने टहल कर इसका रास्ता रोका था। कहाँ जा रहे हो? अपने रास्ते, आप रास्ते से हटे। यहीं अभी क्लियर करूंगा इससे। इस सारे ड्रामे का मकसद क्या है आखिर? बताए तो सही। किसी दिन मैं गला दबा दूंगा इसका।
उफ रजा, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, और इसका भी। चुप करके इधर बैठो, मैं इसे खुद समझा लूंगी। इन्होंने बाजू से पकड़कर इसे दोबारा सोफे पर धकेल दिया था। फूफो, इसे समझा दे, अगर इसने रिश्ते से इनकार किया तो खुदा की कसम मैं फिर जो करूंगी ये खुद देखेगा। रिमशा एकदम लाउंज में आकर बोली थी। रो रो कर आंखें सुर्ख हो चुकी थी। जाओ, जो भी करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी घटिया सोच कहाँ तक जाती है। रही नवेरा की बात, तो अब मेरा तुमसे वादा है, वो अब इस घर में आएगी मेरी बीवी की हैसियत से। देखना तुम। वो भी गुस्से से गोया हुआ था, जज्बात में। ये भी होश ना था कि वो कह क्या चुका है। होश तो तब आया जब जुबैदा बेगम का भरपूर थप्पड़ इसकी गाल पर पड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? वो किसी की बीवी है, होश करो तुम। गुस्से और सदमे से इसकी आवाज़ फट गई थी। इस इंतहाई सोच तक मुझे ये लेकर गई है, इससे होश करवाएं। अब तो ये होगा जिसने जो भी कहना है कह ले। नवीरा को दरमियान में लाई है, वो अब सारी उम्र दरमियान में रहेगी। जज्बात की इंतहा थी। जुबैदा बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी। रजा बेतासुर चेहरा लिए खड़ी हुई रिमशा बेतासुर चेहरा लिए खड़ी रही थी, तो रजा इसे कीना तोज नजरों से घूरता अपने कमरे में आ गया था। इसे रह रह कर रिमशा के अल्फाज याद आ रहे थे और जवाबन अपना शदीद रद्द अमल भी। रिमशा बीबी, तो तुम नवेरा को दरमियान में लाकर अच्छा नहीं कर रही। अब देखना मैं नवेरा को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करता हूँ। मेरा वादा है तुमसे, इसे नवेरा रजा हमीद के तौर पर तुम्हारे सामने ना लाया तो कहना। जो जो सोच रहा था, इसके जहन का तनाव बढ़ता जा रहा था। निहायत दीवानगी में इसने अपनी स्टडी दराज से अपनी डायरी निकाली। इस डायरी में इसने अपनी जज्बाती कैफियत के साथ के एक एक लम्हे को रकम किया था। नवेरा के तस्वीर से लिपट कर कई ख्वाबों को रोशन किया था, कई वादे किए थे और कई अहफाज हुए थे। नवेरा की इतनी तस्वीरें इस डायरी में जमा थी, मगर अब इसका जहन जो सोच रहा था इस पर अमल करना कतई मुश्किल ना था। इसने जो भी प्लान किया था वो इंतहाई घटिया था, मगर रिमशा की नफरत में अब किसी भी हद तक जा सकता था, ये इसने अब तय कर लिया था। इसकी आंख से एक आंसू चुपके से निकला था। इसने उंगली से झटक कर अपना दिल पत्थर बना लिया था और ये तय कर लिया था। हादिया आपा ने इसे मेडिसिन खिलाकर सुला दिया था। असर के करीब इन्होंने ही आकर उठाया तो इसकी आंख खुल गई। मुंह हाथ धोकर खाना खाकर अभी वो बैठी ही थी कि आपा इसे ब्रिटिश स्टेशन के पास ले जाने को तैयार खड़ी थी। रात नौशी के वलीमे का फंक्शन था, सारा खानदान मदबू था। मामा घर आ चुकी थी। इसे देखकर वो परेशान हो गई थी। बराह रास्त इससे कुछ नहीं कहा था, मगर इसके जख्मी हाथ को देख कर हैरान हुई थी। ये जख्म कैसा, पट्टी क्यों करवाई है? बस वैसे ही। वो निगाहें चुरा के, सरिश इधर मेरी तरफ देखो, तुमने कोई जज्बातियत तो नहीं दिखाई? इन्हें इसके जज्बातियत की शायद उम्मीद थी। कहा ना, फल काटते हुए जख्म हो गया। इन्होंने एक पल इसे देखा तो पजल हो गई। इतना गहरा जख्म नहीं, हल्का सा है। इधर क्यों आई हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा था वहां जाने को। जरिश, जो हो चुका है इसे भूलने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। इस इंतहा पर आकर रिश्ता कबूल करना, तुम्हारी शादी करना, हमारे दिल पर क्या गुजरी है कोई नहीं जानता, मगर दिल में अब पिछली बातों के हवाले रखे तो फिर जिंदगी नहीं गुजरने वाली। मेरा बेटा, तुम्हें सब भूलना होगा, अपने लिए, हमारे लिए। इसके धीमे लहजे पर वो फिर नर्वस हो गई थी। बहुत मुश्किल है मामा, ये बर्दाश्त कर लेना। कुछ भी नहीं बोलता। जिस घर में मुझ पर बहुतानबाजी की गई थी, जिस शख्स के हवाले से इसके नाम पर दोबारा इस घर में जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल चाह रहा है कि अभी मौत आ जाए। वो पल में जज्बाती हो गई थी। शाइस्ता बेगम की गोद में सर रखे वो खूब रोई थी। शाइस्ता बेगम इसे कई तरह से समझाती रही थी, जिंदगी की ऊंच नीच से आगाह करती रही थी, रिश्ते के हवाले से इसे सब बर्दाश्त करने की तलकीन करती रही थी। वो आंसू बहाती सब सुनती रही। दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। हादिया आपा इसे पार्लर ले गई थी। वहीं से इन्हें सीधा होटल आना था। पार्लर से इन्हें वकार भाई ने पिक किया था। वलीमे की तकरीब काफ़ी शानदार थी। नौशी अफान के साथ काफ़ी खुश लग रही थी। इसकी निगाहें जब भी नौशी के चमकते चेहरे पर पड़ती, इसके दिल से एक दायमी खुशियों की दुआ ज़रूर निकलती थी। वो सारा वक्त मामा के साथ ही बैठी थी। ताया अब्बू की सारी फैमिली शामिल थी, सिवाय ताहिरा के। सारे वक्त में इसे सामान एक दो दफ़ा ही नजर आया था। एक दफ़ा डॉक्टर जफर के साथ, तो दूसरी दफ़ा अफान भाई के हमरा। सऊद अहमद की तबीयत कल से बेहतर थी, सो डॉक्टर्स ने इन्हें कुछ वक्त के लिए वलीमे में शिरकत की इजाज़त दे दी थी। जमाल मामू के हमरा वो वहाँ आए थे। पापा के कहने पर भी नौशी के साथ स्टेज पर आ बैठी। सामान की तरह मुझे मिला नहीं, क्या वो नहीं आया? इनकी निगाहें सारे हॉल में गर्दिश कर रही थी। आखिर ना पाकर इन्होंने उस्मान से पूछा था, बाहर है, बुलवाता हूँ। थोड़ी देर बाद ही सामान चला आया था। ब्लैक कोट सूट में अपनी शख्सियत की तमाम तर वजाहत समेटे वो नुमाया था। चचा से बड़ी गर्मजोशी से मिला। वो नौशी के साथ बैठी हुई थी और इसके साथ सऊद अहमद। इन्होंने एक तरफ होकर सामान को जरिश के
साथ बैठने की जगह दी थी। अपनी दोनों बेटियों को देखकर इनके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। पिछले दिन जिस तरह क़यामत खेज थे, इसके बरक्स इस वक्त वो बड़े ही पुरसुकून और मुतमईन थे। खाने के बाद फ़ोटो सेशन चला था। फिर सऊद अहमद बड़े पुरसुकून थे। कैसी तबीयत है अब? फ़ोटो सेशन के बाद ज़रा स्टेज पर रश कम हुआ तो समान ने इनसे पूछा था। ऑफ वाइट और गोल्डन काम से मुज़य्यन फ़्रॉक और पजामे में खसूसी आराइश और ज़िबाइश किए आंखों को काफ़ी खैरकुन लग रही थी। सुबह के बरअक्स इस वक्त काफ़ी कमाल लग रही थी। समान को तो यही लग रहा था। ठीक हूँ। इसकी दूसरी तरफ रोशी और साथ ही अफान बैठे थे। बाकी सब इर्द गिर्द थे। इसे इस वक्त स्टेज पर वो चारों ही थे। सऊद अहमद जमाल मामू के सहारे स्टेज से उतरकर दीगर मेहमानों से मिल रहे थे। प्यारी लग रही हो, धीमे लहजे में कही गई तारीफ। इस तारीफ पर इसके रुखसार सुर्ख हो गए थे। समान अहमद के साथ रिश्ता बदला था। वो लाख ना मानती मगर यह अटल हकीकत थी जिसे अब कोई जुटला नहीं सकता था। हाथ का जख्म अब कैसा है? समान ने इसके हाथ की तरफ देखा। पट्टी अब भी उतर चुकी थी। हाँ, टिश्यू मुट्ठी में ज़रूर दबा हुआ था। ठीक है, मुख्तसरन जवाब दिया। इतने मेहमानों की निगाहें इन पर थी, जवाब देना ज़रूरी हो गया था। क्या बात हो रही है? नौशी ने इन दोनों को देखा तो वो मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। समान के बर्चिसा अंदाज पर वो चेंपी थी। अफान के साथ जोड़ी काफ़ी सेट है, नज़र ना लगा देना। अफान भाई फ़ौरन बोले तो जरिश के होंठ भी मुस्कुरा उठे थे। मेरी नज़र किसी को नहीं लगती, बेफिक्र है। खैर, जोड़ी तो तुम दोनों की भी बड़ी परफेक्ट और प्यारी लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि वलीमे के दूल्हा दुल्हन हम नहीं तुम लोग हो। देख नहीं रहे कैसे सब मेहमान सिर्फ तुम लोगों को देख रहे हैं। बेशक ये वलीमे की तकरीब हम दोनों के एजाज़ में है। अफान भाई की तबसरे पर वो चारों ही हंस दिए थे। बड़ी हंसी निकली है देवर जी, खैरियत है ना? सितारा बाजी कहाँ चूकने वाली थी, फ़ौरन स्टेज पर आई थी। आपकी बुराइयां हो रही हैं। तुमसे मुझे इससे बेहतर कोई उम्मीद नहीं थी। अफान के चढ़ाने पर वो चिढ़ भी गई थी। मजाक कर रहे हैं। नौशी फ़ौरन सफाई में बोली तो सितारा के साथ अफान समान दोनों ही हंस दिए। जानती हूँ, देख लें कैसे अपनी देवरानी ढूंढी है, अभी से आपके हक में है। हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अफान का अंदाज दुहाई देने वाला था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर तरह की लगाई बिछाई से पाक देवरानी है मिली है मुझे। ऐसी कोई और लड़की कहीं से ढूंढ कर लाए। हाँ तो इसीलिए फ़ौरन शादी करवा ली है। इन दोनों के नोक झोंक से जरिश मुस्कुराती रही थी। थोड़ी देर बाद पापा मामू के साथ वापस हॉस्पिटल चले गए थे। रात 12 बजे के करीब मेहमान रुखसत होना शुरू हो गए थे। नौशी और अफान ने रस्म के तहत शाइस्ता बेगम के साथ जाना था। ताया की फैमिली भी जाने को तैयार थी। चलो जरिश भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं, रात काफ़ी हो रही है, अब चलना चाहिए। मगर मुझे इधर नहीं जाना। झुके सर से इसने सख्ती से इनकार किया तो शाइस्ता बेगम ने इसे बगौर देखा। शादी के बाद का ससुराल का घर ही असल घर होता है। वलीमे की अभी कोई बाकायदा रस्म नहीं हुई, तब तक तुम्हें इधर ही रहना होगा। इन्होंने समझाना चाहा, आप मना कर दें, वो चले जाएं। मैं इधर नहीं जाऊंगी। जरिश बच्चों वाली बातें नहीं करो। मैंने तुम्हें कितना समझाया है, फिर भी वही बात। आप मुझे मजबूर मत करें मामा। इसने इल्तजाइया आंखों से शाइस्ता को देखा था। क्या मसला है शाइस्ता? और ये जरिश रो क्यों रही है? क्या हुआ है जरी बेटी? ताया अब्बू चले आए थे। कुछ नहीं, बस जरिश को लेकर आने ही वाली थी। मैं आपके साथ जाऊंगी मामा। आप मुझे मजबूर मत करें। आंखें साफ करके इसने ऊंची आवाज़ में कहा तो सईद अहमद ने इसे देखा था। जरिश रो रही थी। इन्हें बज़ाहिर कोई एतराज़ ना था, मगर अब जरिश का अंदाज देखकर वो चौंके थे। तो क्या जरिश अभी तक राज़ी नहीं हुई थी? फरा, अली और बाकी सबके साथ जरिश का रवैया बड़ा सर था। इस सारे अरसे में वो देख कर भी नज़रअंदाज कर गए थे, मगर अब सा वाज़ा था। भाई साहब आप फिक्र ना कर, जरिश आपके साथ जाएगी। इन्होंने जरिश की ज़िद्दी लहजे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। मामा मैं इस शादी के लिए मजबूर थी, मगर अब मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, मैं नहीं जाऊँगी। इसका इनकार नहीं बदला। ठीक है शाइस्ता, जरिश को मत मजबूर करो, अभी वही चली जाए, बाद में कल मैं आकर ले जाऊंगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? माँ बाप के घरों में बेटियां तो आती जाती रहती हैं। ताया अब्बू ने बर वक्त मुदाखलत करके बात को यकसर गैर अहम करार दे दिया था, मगर शाइस्ता बेगम को तशवीश लाहक हुई थी। इस वक्त इसके नज़दीक जरिश सिर्फ जज्बाती हो रही थी और कुछ भी नहीं। जरिश को वो रुखसत कर चुके थे। अब जरिश की ये जिद इन्हें वहम में मुब्तला कर रही थी। वो तो ठीक है भाई साहब, मगर समान इनकार नहीं करेगा। जरिश बेटा जाओ, मामा के साथ कल इंशाल्लाह लेने आऊँगा। इन्होंने इजाज़त देने के साथ साथ अपने आइंदा इरादे से भी आगाह किया था। जरिश ने एक गहरा इत्मीनान भरा सांस लिया था। वो बस एक दफ़ा अपने घर जाना चाहती थी। बाद के हालात में क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। इसीलिए इतना ही बहुत था कि इसे अभी इस घर में जाना नहीं पड़ेगा। वो इंतहाई गुस्से से
घर से निकला था। कहाँ जा रहे हो? इस वक्त जुबैदा बेगम इसके तेवर से दहल गई थी। रात के 9 बज रहे थे। अब वो कहाँ जा रहा था? इस वक्त हमीद साहब भी नहीं थे। वो होते तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। रजा के चेहरे के तासरात देखे थे, कुछ अक्स ना कर सकी थी। कहीं भी आप जाकर सो जाएं, आ जाऊंगा। खुले दरवाजे से इसने बाइक बाहर निकाली थी। रजा रुको तो। इन्होंने कई आवाजें लगाई थी मगर लगता था वो अपने कान बंद कर चुका है। दरवाजा बंद कर लें। जन से वो गाड़ी भगा ले गया था। जुबैदा बेगम का दिल लर्जने लगा था। रजा के तेवर इन्हें बड़े खतरनाक लग रहे थे। न जाने अब क्या होने वाला था, क्या करने वाला था ये लड़का। दरवाजा बंद करके वो अंदर चली आई थी। इन्हें रह रह कर गुस्सा आ रहा था। रजा के गुस्से से कमरे में चल देने पर इन्होंने जब रिमशा को ठंडा करना चाहा तो वो भी ये पाँव पटकती अपने कमरे में बंद हो गई थी। वो आपका बेटा है ना? मैं तो फिर गैर हूँ। वो कुछ भी करे आपके लिए बेटा ही रहेगा। मैं नजर ही ना आए मगर मैं जानती हूँ वो नवीरा के साथ मिलकर क्या खेल खेलना। मैं अपने सारे कोई भी जाति होने नहीं दूंगी। समझा दीजिएगा इसे। अगर इसने नवीरा का नाम भी लिया तो मैं सब उगल दूंगी। इस सारे खानदान को बता दूंगी ये नेक परवीन क्या है। नफरत से कहती अपने कमरे में चली गई थी। वो रजा के कमरे में इसे समझाने की नीयत से आई तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर, आप मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं? वो बड़े गुस्से से किसी से मुखातिब था। आप ही का फ़ायदा है, जाहिर है। इसका अंदाज तंजिया था। नहीं, कुछ चीज़ें पहुंचानी है आपको अभी इसी वक्त। कल सुबह आकर मिल लें तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वो फ़ोन बंद करके सीधा हुआ था। दरवाजे में खड़े देखकर ठटक गया। कहाँ जा रहे हो? दराज से लिफाफा निकालकर वो तस्वीरें इसमें डाल रहा था। एक तस्वीर नीचे गिरी तो इसकी निगाह पड़ी। वो नवीरा की तस्वीर थी। ये क्या है? वो झुक कर तस्वीर उठा चुका था। तस्वीर लिफाफे में डालकर इसने शापर में डायरी और तस्वीरें दोनों डाल दी थी। रजा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कुछ नहीं है। तनफुर भरा अंदाज था। वो हक्का बक्का रह गई थी। रजा ने इनसे कभी इस अंदाज में कलाम नहीं किया था। वो बाइक की चाबी लेकर कमरे से बाहर निकला तो वो भी पीछे पीछे आई थी। रुको तो, बताओ तो सही, क्या करने जा रहे हो तुम? वो पूछ रही थी मगर वो कुछ भी कहे सुने बगैर उठ गया था। इस वक्त वो रो रही थी। रिमशा अगर जिद्दी थी तो वो जिद्दी तरीन था। इन्हें रह रहकर नवीरा की तस्वीरें याद आ रही थी। हाय अल्लाह, कहीं ये नवीरा के हाथों नहीं चला गया? या अल्लाह खैर रखना। पता नहीं क्या इरादे हैं इस लड़के के। एक ही औलाद है, वो भी आजमाइश बना रही है। क्या करूं मैं? किसी को बताऊं? बाप दूसरे शहर में है, किसी का डर खौफ नहीं है। बाप को पता चला तो मुझे तो लम्हों में बेहैसियत कर देगा। इनका रोना कम ही नहीं हो रहा था। अब इसके दिल में जो खौफ लाक था इसने इनका करार सुकून सब लूट लिया था। शोहर की बाज ब्रश सब पर हावी थी। या अल्लाह, रजा को हिदायत दे। वो शिद्दत से रो दी थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी। शारिक जमान तो अपना फैसला सुनाकर जा चुका था और वो अपनी नज़रों में ही गिर गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इस घर में रहकर फैसले की इस घड़ी का इंतजार करे जिस घड़ी का वो सुबह कह कर गया था, या फिर चुपचाप अम्मा के यहाँ चली जाए। दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। कोई फैसला नहीं हो रहा था। एक दम जहन ने राह दिखाई तो इसने मोबाइल उठा लिया। रजा ने अगर ये सब किया तो क्यों? इसे पूछना चाहिए था। इसे आजमाइश में धकेलने वाला अगर वो था तो वजह भी तो दरियाफ्त करना इसका हक था। हेलो रजा। दूसरी तरफ रजा ही था। नवेरा को रोना आने लगा। इसने क्या समझा था? एक छोटा भाई समझती रही थी और ये शख्स क्या निकला था। इसके ज़हन में रात पढ़े जाने वाले अल्फाज घूम रहे थे। नवेरा मेरी रूह है। वो जानती ही नहीं इस दिल में इसका क्या मकाम है। किस्मत क्यों नहीं मुझ पर मेहरबान हो रही? काश मुझे मौका मिले, मैं किस्मत से लड़ कर इसे जीत लूँ। इसे बताऊँ कोई इसके लिए कितना पागल हो रहा है। वो क्यों नहीं समझती? क्यों मेरे सामने आकर मुझे आजमाती है? इसे मेरी तड़प, मेरी लगन का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं? और अब इसकी आवाज़ सुनकर इसके अंदर शदीद नुकसान का एहसास उजागर हो रहा था। नवीरा, वो हैरत ज़दा था या गुमसुम, तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? अपने जज्बात पर काबू पाते ही इसने कहा था। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। हाँ फ़ौरन। ओके, मैं आता हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मोबाइल बंद करके वो फिर रो रही थी। वो आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर अम्मा अंदर दाखिल हुई थी। नवीरा, क्या बात है, तुम आज बाहर क्यों नहीं निकली? इसकी निगाह अंधेरे की वजह से इसके आंसुओं पर नहीं पड़ी थी, वरना जरूर ठटकती। इन्होंने लाइट ऑन की तो पहली निगाह नवीरा को देखकर साकित रह गई थी। नवीरा, क्या हुआ है? वो घबरा कर इसके पास ही बिस्तर पर आ बैठी थी। क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इनकी घबराहट से बीपी शूट करने लगा था। बड़ी अम्मा, वो शिद्दत से रोती इनसे लिपट गई थी। नवीरा, मेरा दिल बंद हो रहा है। मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है? अम्मा, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ बताओ भी तो सही। रोते हुए इसने सब कह डाला। अम्मा पर गोया सख्ता तारी हुई। रजा ने ये क्या कर डाला? और शारिक, इसकी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई है? क्या वो तुम्हें जानता नहीं जो ये बहुतान लगा रहा है? अम्मा,
خدا گواہ ہے، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ رضا میرے متعلق ایسا سوچتا ہے۔ میں تو اسے ہمیشہ نبیل بھائی کی طرح ہی سمجھا ہے۔ غلطی میری ہی صرف اتنی ہے کہ میں اس کی دل کی برائی نہ سمجھ پائی۔ بہت برا ہوا ہے یہ سب۔ شہری کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رضا نے ہی اسے بتایا ہو۔ نویرا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تم مجھے رات بتاتی، ناحق اپنی جان پر اتنا ظلم کیا، صبح سے رو رہی ہو، اکیلی پڑی سہ رہی ہو۔ اٹھو، باہر چل کر بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس طرح تو مر جاؤ گی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے اماں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر میرے خلاف بول رہا ہے۔ شارق کبھی میرا کردار دیکھ کر مجھے با کردار کہنے والا اب مجھے بد کردار کہہ رہا ہے۔ ایک عورت کا دکھ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو فیصلے تک کی بات کر گیا ہے، اور میں تو مر بھی نہیں سکتی۔ ہائے میری بچی، اللہ نے اماں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر شاکرا نے بتایا کہ رضا آیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میں نے بلوایا، پوچھو تو صحیح، کیا برائی کی تھی میں نے اس کے ساتھ جو وہ میرے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے ہوئے تھا؟ اماں کے ساتھ وہ باہر آئی تھی۔ رضا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اسے اور اماں کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے بلوایا؟ نویرا نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ جانتا تو تھا ہی، مگر پوچھنے کی دیر تھی۔ نویرا نے ہاتھ میں پکڑی تصویریں اور ڈائری کھینچ کر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے پنگاری تو اماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دھیرج سے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھانا چاہا تو وہ پٹ پڑی۔ نہیں سکون ہو رہا مجھے، میرے کردار کو مشکوک بنا دیا اس شخص نے۔ بولو، کوئی ہے جو تمہارے پاس جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ یہ تمہاری چیزیں تھی، تم نے شارق کو کیوں دی؟ وہ پوچھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ نویرا ایک دم آگے بڑھ کر اس کی گربان پکڑ چکی تھی۔ شارق کے پاس یہ سب کیسے پہنچا؟ بولو، رات میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ کمینے ذلیل، تم نے میری محبت کو غلط رنگ دیا۔ اس نے کھینچ کر اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ مارے تھے، چٹاخ۔ وہ پھر سر جھکائے کھڑا رہا۔ نویرا، اماں دہل گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اس کا گریبان جھنجھوڑتے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اماں نے اس کے ہاتھوں سے رضا کی قمیض چھڑوا کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تو بکھر ہی گئی تھی۔ اماں پوچھیں اس سے، کیوں کیا اس نے ایسا؟ میں نے تو اس کو کبھی نبیل بھائی سے کم نہیں سمجھا۔ یہ مجھے برائی کی نظر سے دیکھتا رہا اور میں کم عقل سمجھ ہی نہ پائی۔ مجھے شارق کی برائی نظر آ گئی اور اس کو میں نے کم عمر چچا زاد سمجھ کر ہمیشہ پیار دیا، چھوٹے بھائیوں والا، دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور یہ میرے ساتھ مجھے گندی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پلیز آپ مجھے گندی سوچ کا تانا نہ دیں، میں نے کبھی آپ کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر نویرا سے کہا تھا۔ شٹ اپ، اس سے بڑھ کر اور سوچ کی غلاظت کیا ہوگی؟ تم نے شارق کو یہ سب بتا دیا۔ وہ آپ کے قابل نہیں، جو شخص آپ کے قابل نہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں رہے؟ مجھے افسوس ہے، مجھے یہ کرنے میں دیر ہو گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ سب بہت پہلے کر چکا تھا۔ ادھر ذرا بھی سنجیدگی نہ تھی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا، نویرا نے غم و غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ میرے قابل نہیں؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ نویرا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا خوبرو چہرہ نوچ لے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کیا میں سب جانتا ہوں۔ انہوں نے کیسے نواز بھائی کو بھگا کر آپ کے ساتھ زبردستی شادی کی، مجھے سب علم ہے۔ نویرا اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گئی۔ کیسے علم ہوا تمہیں؟ جیسے بھی، مگر اب یہ طے ہے کہ آپ کی شادی نواز بھائی یا کسی سے بھی ہوتی میں برداشت کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ بکواس بند کرو۔ وہ غصے سے پھر چینخ اٹھی تھی۔ تم جتنے گھٹیا انسان ہو، میں ایسا انسان زندگی بھر نہیں دیکھا۔ شارق نے اگر میرے ساتھ برائی کی بھی تھی تو اس نے تلافی کی کوشش بھی کر دی تھی، اور تم، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری سوچ کی گراوٹ اس حد تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ سب غلط ہے، شارق کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلطی سے یہ چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئی ہوں گی، مگر تم۔ وہ تعصب سے سر ہلا گئی تھی۔ رضا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں شارق کی سوچ کا مالک ہے۔ اس نے نویرا سے شادی ہی اس لیے کی تھی، اسے نویرا کا کردار پسند آیا تھا، اور تو نے یہ چیزیں دے کر نویرا کے خلاف کی گئی کوشش کی ہے۔ ذرا بھی خیال نہ آیا خاندان بھر میں عزت کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ اماں اب دیدہ تھی۔ رضا نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کی عزت ہمیشہ کی ہے، کبھی ان کی ذلت کا نہیں سوچا۔ میں نے ہمیشہ ان سے محبت کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا انداز بڑا مطمئن تھا۔ نویرا گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ رضا کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل کر وہ کیسا مطمئن تھا، اس کی آنکھوں میں کیسا اٹل پن تھا۔ جس کی عزت کرتے ہیں ان کو یوں ذلیل نہیں کرتے۔ اماں بھی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، تم کیا کر چکی ہو؟ شارق اب کسی حد تک جا سکتا تھا، وہ نویرا کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مرد یہ نہیں دیکھتا کہ
اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ اسے بس عورت ہر طرح سے پاک صاف چاہیے، اور تم نے نویرا کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں شارق بھائی کو ان کے متعلق بالکل سچ بتایا ہے۔ انہوں نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اس ڈائری میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ ایسے جذبات کو اپنی غلطی کہا ہے، اپنے جذبات کو اپنی غلطی کہا ہے۔ اب یہ ان کے ذہنی اختراع ہے، وہ کس رنگ میں بات کو لیتے ہیں۔ وہ اب بھی مطمئن تھا۔ نویرا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اب نویرا کو نہیں رکھنے والا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اماں نے دہائی دی تھی۔ نہیں، انہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے جو کسی اور کی باتوں میں آ کر ان کو چھوڑنے کی بات کرے۔ رضا، وہ اماں کے حصار سے نکل کر غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے گھٹیا پن کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ اب تم کبھی اپنی شکل میں مت دکھانا مجھے، یہ نہ ہو میں نفرت سے تم پر تھوک دوں۔ اس کے لب و لہجے میں رضا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ پہلی دفعہ رضا کے چہرے کا اطمینان رخصت ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزرا تھا۔ میں نے آپ سے حقیقی سچی محبت کی ہے نویرا۔ پہلی دفعہ اس نے نویرا کو پکارا تھا، اس کا نام لے کر۔ نویرا شدت رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر پوری قوت سے اس کے چہرے پر اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تم میں رشتوں کا تقدس و انسانیت مر گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ایک پل میں ہی میں نے وہ غلاظت دیکھی ہے جو آج تک مجھے دکھائی نہ دی تھی۔ کاش یہ غلاظت مجھے پہلے ہی نظر آ جاتی۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اب کی بات اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ اگلے دن عصر کے بعد بھائی، بھابھی اور تایا اسے لینے آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ پھوپھو صبح گھر چلی آئی تھی۔ دور و نزدیک کے سب ہی مہمان کل اور صبح اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ اس وقت گھر میں تینوں بیٹوں کے علاوہ عفان اور وقار بھائی تھے۔ ان لوگوں نے آتے ہی اپنی آمد کا مقصد واضح کر دیا تھا۔ زریش جو کل رات سے یہاں آ کر پرسکون تھی، اب ادھر جانے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ ایک بار پھر ڈسٹرب ہو گئی تھی، اسے ادھر نہیں جانا یہ طے تھا، مگر ان لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ ہادیہ آپا تو ان لوگوں کے آتے ہی یاسمین کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا انتظام کرنے لگ گئی تھی۔ نوشی نے اسے تیار ہونے کا کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ اسی ششو پن میں تھی کہ ایسا کیا کرے اسے انکار بھی نہ کرنا پڑے اور یہ سب لوگ بھی سمجھ جائیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زباریہ بھابھی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زریش ناراض ہو اس کی خاموشی پر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو، دوسروں سے تمہیں گلے ہو سکتے ہیں، مگر مجھ سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ میں تو تم دونوں بہنوں کی شادی میں شرکت کو ہی آئی تھی، اور بات تو تمہاری شادی کہ تمہاری شادی سعد کے بجائے سامان سے ہوگی۔ نام نہ لے میرے سامنے اس شخص کا۔ اس کا اشارہ سعد کی طرف تھا۔ دیکھو، حالات کا یہی تقاضا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت کچھ بگڑ جاتا۔ کیا تم چچا جان کو موت کی طرف جاتے برداشت کر لیتی؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ بس یہی بات تھی جس نے مجھے مجبور کیا، ورنہ بھابھی میں نے قسم کھائی ہے میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ جس گھر میں مجھے ذلیل و خوار کیا گیا تھا، میرا کیا قصور تھا بھابھی؟ مجھے سزا کیوں دی گئی؟ تائی امی کا ماما پاپا سے جو بھی اختلاف تھا وہ ان سے بغض رکھتی۔ جب ان کو علم تھا کہ میں کیا سوچتی ہوں، ان لوگوں سے متعلق میرے جذبات کیا ہیں، تو پھر انہوں نے وہ سارا کھیل کیوں رچایا؟ مجھے خاندان میں بدنام کر دیا، ماما پاپا کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کا رشتہ قبول کرنے پر راضی ہو گئے، اور یہ اس قدر عجلت میں شادی۔ یہ سارا نقصان تو میرے حصے میں آیا۔ سعد نے انکار کیا اور پھوپھو نے زبردستی کرنا چاہی۔ آپ کو تو شاید یہ بھی علم نہیں کہ سعد اصل میں فرح کو پسند کرتا تھا۔ اس نے یہ خط میرے نام فرح کے ذریعے بھجوایا تھا۔ میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے ان رشتوں سے۔ فرح کو میں نے ان حالات میں بھی نوشی سے کم اہمیت نہ دی تھی، اور اس نے اس موڑ پر آ کر میرے اعتبار مجروح کیا۔ پھر بھی سب یہی کہیں کہ میرا رد عمل محض جذباتی ہے، تو جذباتیت ہی صحیح، مگر یہ طے ہے اب اس گھر میں مجھے نہیں جانا۔ اس نے دراز سے خط نکال کر انہیں تھما دیا تھا۔ یہ خط اس کے اور فرح نوشی کے علاوہ ماما نے بھی پڑھا تھا، اور اب بھابھی پڑھ رہی تھی۔ بھابھی نے خط پڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب یہ تو سب ہو چکا ہے، جو کچھ سہنا تھا وہ تو سہ لیا ہے۔ اب حالات نے یہ سب رنجشیں درست کرنے کی راہ دکھائی ہے، تو پھر تم اپنا حصہ ڈالو اس میں۔ ماضی پر ماتم کرتے رہنا کیا عقل مندی ہے؟ اگر یہ لوگ غلط یا برے تھے تو تمہیں اب اپنا ضرب بڑا کرنا چاہیے۔ کیا گھر بسانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں زریش؟ انہوں نے اسے جذباتی سہارا دینے کو سمجھایا تو وہ نفی میں ساری لگ، نہیں بھابھی، اب اور نہیں، میں اپنے حصے کی قربانیاں دے چکی۔ میں کم عقل تھی، مگر اب نہیں۔ یہاں گھر بسانے سے کوئی سروکار نہیں۔ گھر تو تب بسے گا جب تائی خود آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گی۔ مجھے صرف تایا بیاہ کر لے گئے ہیں، میری ذات پر لگے الزام نہیں ختم ہوئے، بلکہ تایا کے لگائے گئے الزامات کی تصدیق ہوئی
کہ میں تائی کے لگائے گئے الزامات کی تصدیق ہوئی کہ میں سمان احمد کے ساتھ انوالو تھی۔ میں نے سارے فنکشن میں بہت لوگوں کی آنکھوں میں لکھی یہ تحریر پڑھی ہے۔ اس گھر میں اب قدم تب ہی رکھوں گی جب تائی اپنے سارے الزامات قبول کریں گی، اپنے غلط رویے کی معافی ماما پاپا سے مانگیں گی، ورنہ زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی، مگر یہ طے ہے اب اس گھر میں نہیں جانا۔ زباریہ نے حیران ہو کر اٹل ارادوں کی مالک زریش کو دیکھا تھا۔ اور سمان احمد اس سارے قصے میں اس کا کیا قصور؟ جتنی تم قصوروار ہو اتنا ہی وہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی تو سوچو، یہ جو کچھ بھی ہوا اب تک اس کا سراسر قصوروار میں انہیں ہی ٹھہراؤں گی۔ ان کی ذات سے متعلق مجھے جب انکشاف ہوا میں نے اپنے قدم روک لیے تھے، مگر انہیں محبت سوچی تھی۔ انہوں نے اتنے دعوے کیے، عمر بھر ساتھ دینے، عزت و وقار دینے کی بات کی، تب بھی میں نہیں مانی۔ یہ انہی کا قصور ہے۔ اس دن اگر وہ مجھے نہ روکتے اور میں اس قدر جذباتی نہ ہوتی تو کیا مجال تھی ان کی خالہ کی کہ وہ ڈرامہ تشکیل دیتی؟ اگر دیا بھی تھا تو وہ کامیاب بھی ہوتا اور بات یہاں تک ہی رہتی تو میں سمجھ لیتی کہ میری طرح وہ بھی ماں اور خالہ کی سازش کا شکار۔ اگر سعد کا یہ قصہ نہ ہوتا اور سعد یوں پاکستان آ کر واپس نہ جاتا، نہیں کیسے مان لوں کہ وہ بے قصور ہیں؟ کیا یہ غلط ہے کہ وہ سعد جمال سے ملتے رہے تھے؟ وہی وجہ کوئی بھی ہو، ملتے تو رہے تھے نا۔ وہ سعد کو راضی کرتے، انہیں تو موقع ملا تھا، مگر افسوس وہ مجھے حاصل کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ زباریہ کو بہت سی باتوں کا قطعی علم نہیں تھا۔ وہ سامان کے حق میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ چلے میں سب برداشت کر لیتی، مگر سعد کے انکار کے بعد یہ سامان احمد ہی کیوں؟ کیا دنیا میں وہ اور لڑکے مر گئے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا تھا جو خوشی سے قبول کر لیتے، مگر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ عثمان بتا رہے تھے کہ جب چچا جان کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے تمہاری طرف سے پوچھا تو پاپا نے انہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے تمہاری طرف سے پوچھا، پاپا نے انہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے کہہ کر تسلی دے دی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چچا جان رو پڑے تھے۔ سمان احمد سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، وہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر پاپا اسے دھمکی نہ دیتے۔ کیسی دھمکی؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے نگاہیں چرا لی تھی۔ انہوں نے تمہارے لیے علی کو منتخب کیا تھا۔ کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ او مائی گاڈ! ساتھ میں پاپا نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر علی انکار کرے گا تو وہ عثمان سے کہیں گے۔ بس کریں بھابھی بس! وہ ایک دم رو رہی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تایا ابو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بے یقین تھی، مجبوراً سامان کو راضی ہونا پڑا۔ پاپا بھی غلط نہ تھے، ان کے سامنے اجڑتی بھتیجی اور موت کے منہ میں جاتا بھائی تھا۔ انہوں نے جو بھی طریقہ آزمایا محض تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے عثمان سے سوری کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ سامان کو اس طرح جذباتی نہ کرتے تو وہ کبھی راضی نہ ہوتا۔ یہ دھمکی صرف سامان کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی تھی۔ سامان کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے تم سے محبت کی۔ یہ تم دونوں کی بدقسمتی تھی کہ ماما نے وہ سارا ڈرامہ کیا، مگر اب تو یہ سب ہو چکا ہے نا۔ تمہیں اب بڑے حوصلے سے یہ سب فیس کرنا ہے۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، جذباتیت سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر سمجھایا تھا۔ نہیں بھابھی، اس سلسلے میں اب کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی اور ایک الزام لے کر ساری زندگی سمان احمد کے ساتھ نہیں گزاروں گی۔ یا تو تائی کو سارے خاندان کے سامنے اپنے لگائے گئے بہتان کا اقرار کرنا ہوگا اور پاپا ماما سے معافی مانگنا ہوگی، پھر آپ لوگ اس رشتے کو بھول جائیں۔ یہ طے ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ بھابھی چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنی سی پوری کوشش کر چکی تھی۔ وہ لوگ زریش کے بغیر واپس آئے تھے، علی اور فرحت جو شدت سے زریش کے منتظر تھے۔ سب بھائی بھابھی اور باپ کو آتے دیکھ کر گمسم ہو گئے تھے۔ تو کیا زریش نہیں آئی؟ ان کے اندر دکھ کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ سامان نے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا تھا۔ جب سے ابو وغیرہ چچا کے ہاں گئے تھے وہ دونوں کتنے پرجوش تھے۔ سامان کے کمرے کو کیسے انہوں نے سنوارا تھا، سارے کمرے میں پھول بچھائے تھے، اب ان کے چہرے بجھ گئے تھے۔ دوسری طرف طاہرہ بیگم ان کو تنہا آتے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ان کے اندر اطمینان سرایت کر گیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا زریش ضدی اور جذباتی ہے، وہ نہیں آئے گی، مگر جس طرح یہ شادی ہوئی تھی اندر سے وہ خوفزدہ بھی تھی کہ وہ آ جائے گی۔ بھابھی زریش کیوں نہیں آئی؟ فرح ابو کے کہنے پر چائے بنانے آئی تھی۔ بھابھی پیچھے ہی چلی آئی۔ وہ آنا نہیں چاہتی، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ شادی تو ہو چکی ہے، اب انکار کی وجہ؟ یہ شادی جن حالات میں ہوئی وہ اس سے تم انکار کرو گی؟
इनकार नहीं करोगी? चची जान ने कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा होगा। इन्होंने धीरे धीरे इसे सारी बात बता दी, आखिर में जरिश की रखी गई शर्त समेत। अम्मी कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगी, वो कभी चचा और चची से माफ़ी नहीं मांगेंगी, और जरिश जितनी ज़िद्दी है वो कभी अपनी ज़िद नहीं तोड़ेगी। वो मुतफिक्र हो गई थी। जुबारिया भाभी ने जरी से तफसीली बात करने के बाद अब इसका जवाब पाकर अलहदा जाकर सईद अहमद को सब कह दिया था। इन्होंने फिर जरीश को अपने साथ चलने की बात नहीं की थी, बल्कि मगरिब के बाद चची हॉस्पिटल से घर वापस आई। खाने के बाद इन्होंने वापसी का इरादा किया तो चची ने खुद ही जरीश को साथ चलने को कहा था। तब भी जरीश का वही इनकार था, और फिर सईद अहमद ने अलहदा जाकर शाइस्ता बेगम से न जाने क्या बात की थी। वो मुतफिक्र हो गई थी। वो लोग घर वापस चले आ गए थे, मगर सईद अहमद की खामोशी बरकरार थी। फरा चाय बनाकर लाउंज में आई तो वहाँ अब्बू और समान बिजनेस की बातों में मसरूफ थे। समान वो इस्लामाबाद वाले ऑफिस की शिपमेंट का क्या बना? अचानक चाय पीते हुए इन्होंने समान से पूछा था। करीबन सब रेडी है, वर्कर्स की सिलेक्शन हो चुकी है। सोच रहा हूँ 2-3 दिन में चक्कर लगाऊं। सिर्फ मैनेजर की सिलेक्शन रह गई है। इस सिलसिले में चचा जान से भी बात हो गई है। इनकी राय है कि किसी नए मैनेजर का इंतखाब करने के बजाय यहीं से किसी काबिल भरोसा तजुर्बाकार बंदे को सिलेक्ट किया जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ तो मैं और सऊद हैं, सब ठीक देख रहे हैं। नया ऑफिस और नए इलाके में काम शुरू करने के लिए किसी काबिल भरोसा बंदे की ज़रूरत है। क्या ख्याल है, कर लोगे वहाँ के ऑफिस को मैनेज? मैं? चाय पीते समान ने हैरत से इन्हें देखा था। हाँ तुम। इनसे नाराज अलहदा बैठी तायरा बेगम भी मुतवज्जा हुई थी। बाकी सब तो मुतवज्जा थे ही। मेरा ख्याल है मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, वहाँ भी ज़रूरत है। मैं खुद यही चाह रहा हूँ। तुम बजाते खुद इस ऑफिस को हैंडल करो। मैं सेहतयाब होकर जब तक ऑफिस को दोबारा सऊद सेहतयाब होकर जब तक ऑफिस को दोबारा देखेगा, तब तक मैं और बाकी वर्कर्स हैं जो हैंडल करेंगे। इस अचानक फैसले की वजह? समान अहमद ने सईद अहमद की संजीदा अंदाज को देखते हुए पूछे बगैर ना रह सका। कुछ खास नहीं, उस्मान वहाँ पहले ही सेटल है, अपना घर है, वहाँ रहो। जब तक जरीश अपने एग्जाम्स वगैरह से फारिग होती है, तब तक तुम वहाँ के ऑफिस को अच्छी तरह सेट कर लो, फिर जरीश को वहीं ले जाना। गोया धमाका हुआ था। वहाँ मौजूद हर इंसान चौंका था। क्यों? सामान क्यों ले जाए? सामान अलहदा नहीं रहेगा, तायरा बेगम ने एकदम कहा था। सईद अहमद ने सपाट नज़रों से इन्हें देखा। तुमसे किसी ने नहीं पूछा? इनका अंदाज सारी औलाद के सामने ऐसा था कि तायरा बेगम का जी चाह के फूट फूट कर रोए। अपने ही घर में वो बेहैसियत होकर रह गई थी, बेकार शय बनकर रह गई थी। जरिश से शादी तय करने पर इन्होंने क्या कुछ ना किया था, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं था। औलाद अलहदा इनसे मुतनफ़र और नाला थी रहती थी। बस एक घर में एक छत तले रहते थे, इनके सिवा कोई कुछ बाकी ना था। आप जरीश को इस घर में भी तो ला सकते हैं, उस्मान ने कहा था। नहीं, मैं जरीश को इस घर में नहीं लाना चाहता। वो इस घर में नहीं आएगी। इनका लहजा बड़ा सख्ती लिए हुए था। उस्मान ने फिर कुछ कहना चाहा तो जुबारिया ने होंठों पर उंगली रखकर इन्हें चुप रहने का इशारा किया था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? समान इन्होंने समान को देखा। और कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। मैं ये फैसला क्यों कर रहा हूँ तुम समझ चुके होगे। समान ने लब भींच लिए थे। ये ज़िंदगी का बड़ा तल्ख बाप था, अपनी ही नज़रों में गिरा देने वाला। सऊद से मैं खुद बात कर लूँगा। फ़िलहाल तुम चंद दिन में इस्लामाबाद सेटल होने की बात करो। समान तब भी चुप था। वो बोल कर करता भी क्या? इसे गुमान तो था जरीश नहीं आएगी। जरीश के रवैये को वो समझ चुका था। अब सईद अहमद के फैसले ने इसे सख्त मुस्तरब कर दिया था। बज़ाहिर वो गुमसुम बैठा हुआ था। इसके बाद भाभी ने कोई और टॉपिक छेड़ दिया था। चाय ख़त्म करते ही सामान अपने कमरे में चला गया था। ताज़ा फूलों की पत्तियों की सजावटों खुशबू ने सामान के अंदर बेकुली सी भरती थी। परसों रात जरीश इस कमरे में थी, इसके पास, इसकी दस्तरस में। इसकी ज़िंदगी ऐसी रात आकर चुपके से गुजर गई जिसके लोग ख्वाब देखते हैं, हज़ारों ख्वाब सजाते हैं, और इसने वो रात बीमार जरीश के सरहाने बैठकर इसकी तीमारदारी करते गुजार दी थी। और आज की रात समान कपड़े बदलकर बेड पर आया। दिल और दिमाग में लतादाद सोचे थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो समान उठ बैठा। कौन? दरवाज़ा लॉक नहीं था। समान के पूछने पर हैंडल दबाते भाभी अंदर चली आई थी। भाभी आप आइए, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, प्लीज़ बैठिए। समान ने शाइस्तगी से कहा तो भाभी के दिल में एक होक से उठी। काश समान के लिए कुछ कर सकती। समान, मुझे लगता है मामा तुम लोगों के इस्लामाबाद सेटल होने पर शायद राज़ी ना हो। वो सोफे पर बैठ गई थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बू का फैसला है। इस सिलसिले में इनकार या इकरार दोनों की पोजीशन में
نہیں ہوں، پہلے ہی شادی سے انکار کرنے کا تجربہ سہ چکا ہوں۔ ابو کس حد تک جا سکتے ہیں؟ ابھی یہ قصہ تازہ ہے، اسی لیے وہ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ دیکھو سامان، یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زریش ابھی کم عمر ہے اور ابھی زیر تعلیم ہے، وہ جتنا کچھ سہ چکی ہے اس تجربے کے زیر اثر وہ کچھ بھی کر جائے گی، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ بہرحال زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ سامان نے لب بھینچ لیے تھے۔ آج کیا ہوا تھا؟ کیا زریش نے آنے سے انکار کر دیا تھا یا پھر یہ ابو کا ذاتی فیصلہ ہے؟ کچھ دیر توقف کے بعد سامان نے بھابھی کو دیکھا تھا۔ انہوں نے زریش سے ہونے والی ساری گفتگو حرف بحرف کہہ سنائی تھی۔ سامان خاموش رہا، بغیر اپنی کوئی رائے دیے۔ زریش کا مطالعہ اتنا ناجائز نہ تھا۔ وہ کیا، ہر عورت کی یہی ڈیمانڈ ہوگی، وہ جس گھر میں بھی جائے پوری عزت و احترام سے جائے، جبکہ ماما اس کے ساتھ جو کر چکی تھی وہ بہت غلط تھا۔ اس میں بھی سچ ہے کہ لوگوں نے اس کی شادی کے بظاہر شرکت کر کے بہت تلخ باتیں کہی تھی۔ ساتھ کے فرار بے شک حالات درست ہوتے ہی ہوئے ہیں، مگر بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ زریش کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اب یہی کہیں گے کہ سعد جمال کے فرار کے پیچھے ہم دونوں کا ہاتھ ہے۔ سامان، زریش زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حالات و واقعات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ حالات کو فیس کرنا سیکھ جائے گی۔ تم اس رشتے کی گہرائی کو بھی جان لے گی، مگر اس وقت اسے کچھ ڈیمانڈ کرنا سراسر غلط ہے، بلکہ اس کے اندر کی زخمی لڑکی کی عزت نفس مجروح کرنے والی ہے۔ بھابھی نے تفصیلاً کہا تو سامان نے خاموشی سے سر اٹھا لیا۔ یہ سب تو وہ خود بھی سمجھ چکا تھا۔ اگر حالات نارمل ہوتے اور امی سب ڈرامہ نہ کرتی تو بھی سامان کو کبھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا تھی۔ کم از کم 3 سال اس کی تعلیم مکمل ہونے کا اسے موقع ضرور دینا تھا، اور اب آنن فانن سب کچھ ہو چکا تھا، بہت کچھ۔ اب اسے میں بس یہی کہنے آئی تھی، ہم لوگ تو شاید پرسوں تک واپس چلے جائیں، مگر تم زریش سے رابطے میں ضرور رہنا۔ وہ نہ بھی ملنا چاہے تو ملنا۔ وہ اس وقت اس مقام پر ہے کہ اس کا اعتبار رشتوں سے اٹھ چکا ہے۔ سعد کے فرار کا ذمہ دار بھی وہ تم ہی لوگوں کو سمجھتی ہے۔ سعد فرا کو پسند کرتا ہے، تمہیں شاید علم نہ ہو، جانتا ہوں میں۔ یہ بات زریش بھی جانتی ہے۔ سعد نے اس کے نام جو خط لکھا تھا اس میں اس نے یہ لکھا تھا، آج جب میری اس سے بات ہو رہی تھی اس نے یہ خط دیا تھا، اسے واپس دینا یاد ہی نہیں رہا، پھر سوچا تمہیں دوں۔ زریش، سعد کے فرار کو لے کر جن غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے تمہیں علم ہونا چاہیے تاکہ تم سدباب کر سکو۔ انہوں نے اٹھ کر قریب آ کے مٹھی میں دبا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی ہے اب وہ؟ طبیعت کچھ سنبھلی کہ نہیں؟ لفافہ کھول کر سب پڑھ کر دوبارہ لفافے میں ڈال کر سامان نے بھابھی سے پوچھا، بھی تو کیا ٹھیک ہے؟ وہ پہلے سے کافی بہتر ہے، کل جا کر دیکھ لینا۔ ہاں یاد آیا، چچی بتا رہی تھی کہ کل صبح ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ چچا جان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ان حالات میں بھی سامان کا اعتماد قابل رشک تھا، وہ دل ہی دل میں سراہنے لگی تھی۔ آج میں گیا تھا، کافی بہتر ہے، میں کل جاؤں گا، صبح ظفر کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ سارے معاملات دیکھ لے گا۔ اس وقت ہاسپٹل میں کون تھا؟ چچی جان کہہ رہی تھی کہ جمال انکل چلے گئے ہیں، صبح تک وہیں رکیں گے۔ ویسے پاپا کہہ رہے تھے کہ صبح وہ خود ہاسپٹل جائیں گے اور چچا جان کو ساتھ لے کر گھر آئیں گے۔ سامان نے سر ہلا دیا تو وہ پلٹی۔ اوکے، تم شاید سونے لگے تھے، میں چلتی ہوں۔ بھابھی وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، نو فارمیلٹی، دس از مائی ڈیوٹی۔ بس تمہیں یہی سمجھانا تھا، ماشاءاللہ تم خود خاص سے سمجھدار ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔